पुल वाओ गाइस, वाओ क्या है गाइस, वाओ वाओ गाइस, वाओ वाओ गाइस, वाओ। इस गाइस कीचड़ लग गया है, बहुत सारे कीचड़ लग गया है गाइस। वाओ वाओ गाइस, वाओ क्रोकोडाइल गाइस, दोनों क्रोकोडाइल गाइस। वाओ वाओ, इसको हम कलेक्ट करेंगे इस डब्बे से। वाओ गाइस, वाओ 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 क्यूट सा टॉय गाइस। वाओ वाओ क्रोकोडाइल गाइस, वाओ गाइस, वाओ। इसको हम सब कलेक्ट करेंगे। वाओ वाओ गाइस, वाओ बहुत सारे कीचड़ लगे हैं गाइस। वाओ वाओ ब्यूटीफुल गाइस। इसको धोने के बाद पता चलेगा कौन सी टॉय है गाइस। वाओ 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 गाइस, वाओ वाओ। इस सबको हम धोएंगे, धोने के बाद आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे गाइस। चलो ले चलते हैं। गाइस इस पानी से हम इस टॉय को धोएंगे, बहुत सारे कीचड़ लग गए। धोने के बाद आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। वाओ गाइस लोग देखिए, बहुत सारे कीचड़ लग गए हैं गाइस, इतने सारे टॉयज। वाओ इसको धोएंगे हम, धोने के बाद आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। वाओ डोजोरो गाइस, वाओ ग्रीन सा क्यूट सा डोजर गाइस। वाओ 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 गाइस, वाओ ऑयल टैंकर गाइस। वाओ गाइस ऑयल टैंकर। वाओ वाओ गाइस, वाओ इसको धोएंगे। वाओ ट्रक गाइस, वाओ क्यूट सा ट्रक गाइस। वाओ येलो ट्रक। वाओ वाओ ये क्या है? वाओ और एक ऑयल टैंकर गाइस। वाओ ब्यूटीफुल गाइस। वाओ वाओ गाइस, वाओ वाओ पुलिस कार गाइस। वाओ पुलिस कार। वाओ क्या है गाइस? वाओ मिल्क टैंकर गाइस। वाओ वाओ ये क्या है? वाओ जीप गाइस, देख सकते हैं मिलिट्री जीप। वाओ वाओ मिलिट्री जीप गाइस। वाओ 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 ब्लू क्रोकोडाइल गाइस। इसको हम साइड करते हैं। वाह ये क्या है गाइस? वाह वाह ब्यूटीफुल कार गाइस।
वाह वाह, शायद और एक क्रोकोडाइल गाइस। वाह वाह ब्यूटीफुल। वाह गाइस, गाइस वाह, ये क्या है? वाह गाइस, वाह ब्यूटीफुल गाइस। वाह टन, वाह ये क्या है? वाह ट्रक गाइस। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते। मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा।